Tunakuwa tena hewani siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka wa 2020 ama 20. Ni Winnipeg Swahili TV ambayo kama kawaida tunakuwa hewani mara kwa mara ili tuwaletee yale ambayo mnayoyapenda siku kwa siku. Tutawaomba radhi kwa maana tumeweza kuanza na retard, lakini nafikiri siku ya leo mtaenda kufurahia kabisa yale ambayo tumewaletea kwa mada yetu ya leo. Kabla hatujaendelea, kumbuka ya kwamba Winnipeg Swahili TV ni TV ya sisi sote, ni TV ya watu wote, ni TV ambayo kila mmoja anafurahia kufata hapa Winnipeg, Canada na nchi yote ulimwenguni. Na nitawakumbusha ya kwamba kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka kusubscribe kwenye YouTube Winnipeg Swahili TV, ama kwa Facebook una subscribe, alafu unaenda kuweka ile notification, una click tu pale ku notification. Saa zote zile ambapo Winnipeg Swahili TV inakuwa hewani, unapata moja kwa moja bila wasiwasi ama bila kuchelewa. Sisi tunakuletea yale unayoyapenda siku kwa siku. Karibu nyinyi nyote, karibu kwa show yetu ya leo ambayo inaitwa Nieleze. Nieleze ni kipindi ambacho kitakuwa hewani mara kwa mara, na tunakuletea mambo ambayo yanakufaa kwa maisha, mambo ambayo yatakufaa kwa siku zijazo. Tunakualika ikiwa una mada yoyote ambayo unapendelea kuongelea, basi utaweza kuwasiliana na yule mwanzilishi wa Winnipeg Swahili TV, sio mwingine isipokuwa ni Baleke Solomon. Ukimpata huyo, alafu utaweza kujiorozisha, utaweza kujiandikisha ili ukaweze pia kuja kutueleza kipindi ni Nieleze. Kwa siku ya leo basi tunakuwa hewani kwa madakika machache tu. Madakika machache tutaenda kuzungumza. Hacha tuweze kushare. Wewe ambaye uko tayari hapo, weza kushare wale marafiki, washare mandugu, share kwa watu wote wale ambao wanaokufuata, ambao wanakuwa marafiki zako kwenye Facebook. Watumie angalau link 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nafikiri haya mambo hauwezi kuyasikia mwenyewe na unafurahia na unakaa tu bila kuwashare. Watumie marafiki, watumie wandugu ili tuweze kuyafata moja kwa moja kutoka hapa Winnipeg, Canada. Manitoba ni mahali ambapo tunaleta habari za kweli na sizo habari zingine, lakini ni kipindi cha leo ni Nieleze. Wandugu wasikilizaji, tukiwa hewani mara tena leo, bila kukawia, nina mgeni. Na huyu mgeni sio mwingine, sio mtu wa kukaribisha ama sio mtu wa kuintroduce. Ni mtu ambaye watu wengi wanamfahamu hapa Winnipeg na Canada nafikiri. Sasa kwa sababu yeye ni mtu wa iko très public, hata Ulaya wengine wanamfahamu. Afrika huko sasa usiseme, anakuwa très populaire. Ningependa tu kumintroduce kadogo, na mengine nitamwachia akaweze kujiintroduce. Kama mnavyomuona ni Papa Deo Namwira, ambaye mimi juzi tulikuwa tukizungumza, alafu akanambia ya kwamba siku hizi ana cheti kikuu. Nafikiri kuna furaha sana ambapo mimi nikizungumza na mtu anayeitwa Dr. Deo Namwira ndiye mgeni wangu kwa siku ya leo, na tutaenda kuzungumza mambo ambayo ni mazuri, matamu sana. Isitoshe, Papa Deo, Dr. Deo, yeye anakuwa mwalimu kwa chuo kikuu, mwalimu kwa universite.
Sio kila mtu ambaye anafundisha kwenye university. Sisi tulifundishwa huko kwa watoto yani école primaire, lakini yeye mwalimu ambaye tunaye anafunza kwa chuo kikuu tena Canada. Sijui umepata hayo tayari, unafikiria utapata nini kwa siku ya leo? Mambo matamu, mambo mazuri. Papa Deo, karibu sana. Asante. Karibu Dr. Deo. Asante mzee Depends. Kweli mimi nasikia ni privilege kukupokea kwenye hii mtandao, kwenye studio ya Winnipeg Swahili TV. Ninashukuru. Karibu sana, karibu. Ninashukuru. Jisikia ya kwamba una wafuasi wengi. Hapa kuna wafuasi chungu nzima. Tumesikia habari na tumeona masubscribe eti Winnipeg yote nzima sasa inafungua macho, inasubiri. Na leo Deo ametuletea nini? Deo tunamsikia kasikiaka kwenye Winnipeg, lakini sasa leo tunampata hata kwa manyumba zetu. Ameingia hata kwa nyumba zetu. Anaingia hata mpaka kwa telephone. Na leo nafikiri watu wanasubiri wasikie Papa Deo, Dr. Deo, Mwalimu Deo anataka kuzungumzia nini. Na hawa watu wote sio tu hapa Winnipeg kama vile nimetoka kusema, United States wanaenda kufuata Winnipeg Swahili TV. Europe wanafuata Winnipeg Swahili TV. Afrika wanafuata Winnipeg Swahili TV. Ulimwengu mzima wote wako wanafuata Winnipeg Swahili TV. Nafikiri tayari unaona public gani inakungoja ili wapate kuhusika. Ni ulimwengu yote mzima, ulimwengu mzima. Imagine sasa unakuwa mbele ya ulimwengu mzima watu wakikusikiza. Endelea kusubscribe, endelea kuweka kwa like, endelea kuweka ubovu maroho ili tuweze kumshangilia na kumuona Papa Deo akituelezea mambo ambayo inatusaidia kwa maisha yetu. Ikiwa bado hujasubscribe, mara yako ya kwanza fanya hivyo, subscribe Winnipeg Swahili TV, na hapo tuweze kuweka ile notification. Winnipeg Swahili TV kiwa hewani, unapata hiyo moja kwa moja bila kukawia. Nafikiri Papa Hassan mahali alipo anatufata, na ikiwa hawaja kushehea bado utaenda kupata sasa hivi, kwa sababu tawajulisha ya kwamba Hassan ataenda kuwa mgeni wetu siku moja mwa wiki zijazo. Pia naye anakaribishwa. Papa Deo, bila kupoteza muda, Asante. Tuambie watu wanaposikia Papa Deo wanaona ni nani kabisa? Papa Deo ni nani? Ama Dr. Deo tuseme hivyo, ni nani kwa siku ya leo? Basi naweza kusema mimi ni mtu kawaida tu, lakini mara kwa mara ninaweza kuvaa kofia nyingi sana, na unaweza kuniita baba mzazi, unaweza kuniita pastor, unaweza kuniita maître Deo juu niko maître wa karate, unaweza kuniita mwalimu sababu nimefunza kwa chuo kikuu, unaweza kuniita pia businessman na mengine. Yani naweza kuwa na makofia nyingi sana. Basi mnavyomsikia Papa Deo ana makofia, yani mashapo na makasketi za mingi sana. Na akianza kuzitaja nafikiri mtachoka kusikia makasketi ambazo Papa Deo anazo. Lakini kwa siku ya leo naamini ya kwamba Papa Deo ama Dr. Deo, Mwalimu Deo, Baba Deo, Maître Deo hata vala hizi makasketi zake zote leo. Nafikiri kwa leo anakuja na kasketi moja tu ambayo anataka kuwaeleza nyinyi wafuasi wa Winnipeg Swahili TV. Papa Deo, ni kasketi gani ambayo utavaa kwa siku ya leo? Nadhani leo napenda nivae kasketi ya mtu ambaye anapenda maendeleo. Mnasikia ya kwamba Papa Deo leo anatukujia na mambo ya maendeleo. Ni kasketi ya maendeleo. Sio Maître Deo ndio iko hapa. Hata ikiwa siku nyingine atakuja na kasketi ya Maître, yani ukitaka kufanya mbulu karate hapo ni sawa kabisa, kwa sababu yeye ni Maître. Na mtu akiitwa Maître yani anayaelewa yale ambayo anayoyafanya. Maître ni Maître.
sio tena mwanafunzi, hapa ni metre. Na hapa mlisikia ya kwamba Papa Deo ni mwalimu, na hapa hakuji na kasket ya mwalimu, anakuja na kasket ya mpenda maendeleo. Katika kupenda maendeleo, nafikiri ataenda kuchanga kidogo na mambo ambayo yanahusika na biashara, kwa sababu maendeleo inahusika pia na biashara. Basi Papa Deo, kwa sababu wewe ni mtu wa kupenda maendeleo, lakini siku ya leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 9. Kuna kitu ambayo unakumbuka siku ya leo inaweza kukumbusha kwa siku zilizopita, miaka ambayo iliyopita? Nadhani kwa miaka kunapita karibu miaka 19. Miaka 19 sasa. Ndiyo, kulikuwa mripuko katika nchi ya Marekani ya ndege ambazo ziliripuka katika magorofa. Aha. Na zikaua watu wengi. Ni hapo nakumbuka nilikuwa shuleni kwa wakati ule. Kwa University ya Guelph, Ontario. Na ilikuwa siku kubwa ambayo ilibadilisha dunia mzima mpaka leo. Tarehe 11 mwezi wa 9 ambayo inaitwa September 11. Kila mtu anajua hiyo mahali gani alikuwa siku hiyo, ya kwamba ndege moja mbili, ndege mbili ziliingia kwa ile matawa, ile matawa za United States, na zikabomoa na watu wakafa wengi. Yani leo ni kumbukumbu, leo ni kumbusho. Watu wengi wanakumbuka hii siku, hata sana huko Amerika. Wenzetu ambao wanatufuata huko Amerika, na fikiri wengine wanasherehekea, wengine wanakumbuka, na wengine hawajali. Hilo ni kawaida kwa wanadamu. Basi September 11 tunamkaribisha mpenda biashara, mpenda maendeleo, Papa Deo, Dr. Deo. Siku ya leo, kama vile tuliona maafishe zinapita, zinatembea fasi yote Afrika, wanasema waliona hizi afish. Wengine ambao wanako Ulaya wanasema waliona maafish. Sijui siku hizi maafisha zinatembea kiasi namna gani, lakini wanangoja, wako wanasikia. Ilikuwa inaandikwa ya kwamba unakuja kuongea juu ya kitu gani. Mimi sikumbuki, sina afishe tena kwa siku ya leo. Ni kitu gani ambayo umeweka kwa afishe siku ya leo? Leo ningependa kuzungumzia habari za Stokvel. Mnasikia ya kwamba mnaipata hiyo ya kwamba Papa Deo anatuletea mambo inaitwa Stokvel. Stokvel ndiyo tutaenda kuzungumzia. Ikiwa sasa wewe umesikia Stokvel lakini hujui ni kitu gani, leo utaenda kuipata. Tumuulize Papa Deo swali letu la kwanza. Stokvel, hiyo ni lugha gani? Hiyo ni nini? Stokvel ni nini? Haswa nasikia sio Kiswahili, na tunazungumza Kiswahili lakini hiyo sio Kiswahili, Yeah. Nadhani Stokvel inatokana na lugha ya Afrika ya Kusini. Afrika du Sud. Na hiyo ilitokana kunapita miaka mingi sana. Iko kama vile mbinu ya watu kujua kufanya uchumi zaidi katika njia ya akiba. Yani watu walitambua ya kwamba kunakuwa maisha ya kesho, na ile maisha ya kesho inahitaji tufanye kitu leo, na wakajitia pamoja, sababu kuna mambo mengine mtu mmoja hawezi, lazima muwe wangapi. Kuna mambo mengine haiwezekana mpaka kuwe muda. Kuna mambo mengine haiwezekane mpaka muwe wengi. Hiyo vitu vitatu. Yani Stokvel ni neno la Afrika. Kabisa. Ni neno ambalo limeanzia Afrika, haswa Afrika ya Kusini. Njo kwenye Stokvel chanzo, yani mwanzo, origine kabisa ya Stokvel ni ya Waafrika. Watu weusi njo wameanzia Stokvel. Na hapo tunaona ya kwamba Stokvel unazungumza ya kwamba ni jambo la maendeleo, sio jambo la mtu mmoja, inabidi watu wawe pamoja. Sasa Stokvel, tueleze kwa sasa, tuelewe, watu wengi wanataka waelewe hiyo Stokvel. Kwa nini
iwe na watu wengi. Kwa nini watu wengi? Kwa nini Stokvel mtu mmoja hawezi kuifanya? Unajua watu mara wanajitambua katika hali ya udhaifu na hali ya kutokuweza. Sababu unaweza kuwa mtu mmoja hata wakupatie miaka 50 ama 60, hakuna siku utaweza jambo ambao watu 10 pamoja wanaweza. Na watu 10 pamoja hata wape miaka 50 na 60 hawataweza jambo ambao watu 1000 wanaweza. Na hivyo na hivyo na hivyo. Umate inakuwa na nguvu. Na kuna hiyo mbinu kubwa pale. Mtu mmoja sawa, wawili bora, na zaidi bora zaidi. Ni ya muhimu sana. Unajua Afrika kulikuwa habari ya udhaifu, kulikuwa habari ya kukosa nguvu na habari ya kukosa mali. Na walitambua ile. Na sio wote, lakini hiyo habari ilitembea dunia mzima. Hata Marekani kunakuwa ma Stokvels, hata Asia kunakuwa ma Stokvels, hata Ulaya zinakuwa. Lakini hata ziitwe Stokvel, hiyo mawazo ya watu kujitia pamoja kwa muda, kwa wingi, katika umoja na lengo moja, ilionekana kuzogeza watu mbele. Na ukiruhusu nitakwambia kitu kimoja. Hii kapitalisme tunaona leo, ambao inamaanisha uchumi au utajiri wa mataifa, ilianza katika watu wa Mungu, makanisa, na zaidi kanisa ya Waprotestanti. Kwa nini? Watu walitambua vitu vitatu. Kwanza, kufanya kazi kusudi upate pato. Kazi kwa bidii kabisa. Na ile walitosha katika habari na maagizo ya Biblia. Ya pili, kujua kufanya hesabu. Hesabu ya pato unayokuwa nayo. Ili kwamba kila wakati unapata pato, uwe na pato ambayo utachunga na ingine yenye utatumia. Wanaita mu Kifaransa calcul d'incrémentation. Kisha jambo ya tatu, kujua kushika ulicho nacho. Sababu wanyang'anyi ni wengi sana. Na wanakuwa na mbinu mbalimbali. Kuweka katika njia ya akiba. Shika ulicho nacho. Na ile ilifanya watu kusonga mbele, kupanda kiuchumi. Na kapitalisme iliji-inspire mwa ile comportement ya Wakristo ambayo inaitwa ethique protestante. Ikaonekana kila mahali walikuwa, uchumi ilikuwa inapanda ya wengi. Walijua kujitia pamoja, kutumika pamoja na kupanda kiuchumi. Si maandiko yanasema mali inajibu kila kitu? Usipokuwa na mali ni shida. Sawa sawa, tunaendelea na mada yetu. Kumbuka ya kwamba kipindi ni nieleze. Anaendelea kutuelezea mambo ya Stokvel. Sikia, amesha sema ya kwamba Stokvel ni umati wa watu. Stokvel ni calcul ya incrementation. Nafikiri hiyo jambo inabidi uende kuitafuta inamaanisha nini. Tutamuuliza Papa Dewa atatueleza hiyo calcul inamaanisha nini. Lakini Papa Dewa anagusia jambo moja ambalo nataka nimuulize hapa. Amegusia jambo kusema ya kwamba capitalism, yani uchumi, jinsi watu wanachunga pesa zao.
Mbona kila mtu hapa ama katika ulimwengu wote mzima, kila mtu anajua kuchunga pesa yake kwa nyumba yake, ama hata kuna mabenki zingine zinachunga mzuri pesa sana. Kwa nini tena watu waende kuingia kwa watu wafanye Stokvel na tayari wanachunga pesa zao na wanajua kuzichunga pesa zao mzuri sana? Kunakuwa nguvu ya kipekee katika umoja ama kufanya kitu ya pamoja. Kunakuwa nguvu ya kipekee sana, na nazoea kuangalia hii mu context yenye wanaita vulnerability. Ukiwa peke yako uko vulnerable, unaweza kusambazwa kwa uharaka sana. Unaweza kugandamizwa kwa uharaka sana. Unaweza nyanganywa kwa uharaka sana. So, lakini mkiwa wawili, watatu, wane pamoja, mna nguvu, mnapatiana moyo. Si hata maandiko yanasema na kila mtu anaambia mwenzake jipe moyo, wakati mnakuwa na mpango ya pamoja. Kuna mambo mengine sawa hiyo ya kuchunga pesa. Kama uko mwenyewe utajifariji kama unaweza, lakini shida inaweza tokea kesho unajikuta hauna, au ile kidogo ulikuwa nayo inaenda. Wakati unaongea incrementation, muda ni ya lazima sana, na mukapitalisme ile inaitwa surplus. Kunapasha kuwa surplus kila mwezi, kunapasha kuwa surplus. Wakati unajikuta uko wewe mwenyewe, uliweka 300 leo, tena kesho na ikamata. Unaweka 300, 400, unaenda mpaka 1000, kesho unapata kitu ingine inakwenda. Lakini wakati mko wangapi, uko na pouvoir ya unakamatia kwa wengine, na ile ni ya lazima sana, sababu unapunguza ku vulnerability yako. Unaweza garantir surplus yako. Kila mwezi unaya kama niko na 300, mwezi kesho nakuta 300 ya mwezi jana, mwezi kesho yake nakuta 300 ya mwezi, na vile na vile. Nilikuta watu wako kwenye Stokvel pendant 14 ans. Niliwatembelea mumuji ya wanaita Mesang, ngambo ya Cambodia. Nilishangaa sana. 14 ans. Kisha pale nikasoma habari ya mtu mmoja anaitwa Joe Mafela, iko kwa internet. Alifanya 25 ans, miaka 25 Stokvel. Alitoka hapo akiwa na mali ya ajabu, lakini hakuifanya mwenyewe, alikuwa na wengine, watu wengi. Ile hawezi kufanya peke yako, utaifanya na nguvu zaidi mkiwa wangapi. Ni hiyo nafikiria. Yale hauwezi kufanya peke yako, unayafanya na watu wengine. Hizo ni message ambazo sasa tuko tunazipata, ya kwamba lile ambalo hauliwezi peke yako, unaliweza ukiwa pamoja na watu wengine. Kwa hivyo, sikia sasa ya kwamba kuna watu ambao wamefanya miaka 14 kwa Stokvel. Kuna wengine wanafanya labda zaidi ya hiyo miaka kwa Stokvel. Na hapo ndipo kunakuya ile nguvu. Na nguvu inaletwa na watu. Papade wamegusia ya kusema ya kwamba shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Nataka azungumzie pale zaidi, kwa nini watu kushika sana walicho nacho. Sasa tukishika yale ambayo tulicho nacho, tuseme kwa mfano tukishika pesa ambazo tuko nazo, uchumi hautaendelea. Inabidi tutumie zile pesa kwa sababu uchumi endelee. Tukizishika na tunaziweka na tunaweka, mbona uchumi itazorota na watoto watakosa hata sukari kwa nyumba. Yeah. Watu ambao wanajua kufanya matumizi ya pesa wanakuwa na hiyo tabia ya kukuwa na weka kila wakati iwezekanavyo. Yani wanaita mu français la frugalité.
frugalite. Ni kusema hata ikiwa unaweza kula $100, ujikaze ukule 70 na 30 bakie. Lakini zaidi watu wanakula 120, japo vile wanahitaji kukula 100, na mara wanakula 150 na hawana ile 100. Yani wanakula yenye watapata kesho leo, na hapo kunakuwa shida. Unajua wanawali 10, 5 walikuwa na mafuta na walikuwa na surplus, waliitwa wenye busara. Wengine 5 walikuwa na mafuta lakini hawakukuwa na surplus, hawakuwa na reserve, wanaitwa wapumbavu. Ilitokea nini wakati wapumbavu walikosa mafuta? Wenye walikuwa na surplus walishika sana. Wakasema haitaenea, tuko na yenye natutoshea tu. Na njoo siri iko pale. Yani kila mtu anapaswa yua kushika. Kuna wakati unaweza lala njala na unayua uko natafuta nini. Unajua wengi wanashindia hapo. Wanapenda watapwe, wanapenda wajulikane, na kisha mtu anakia kopa mali, anakia kuomba, lakini haukumbuke kama uko na surplus yako pembeni. Na idea ya Stokvel inakulazimisha upendo usipopende, ukose upate, uko na $300 yako pembeni, mwenyewe unaiweka, hakuna mwana kuwekea hayo. Na ile $300 kesho itakuwa $30,000. Ile $30,000 ukihitaji utaipata $30,000. Sio kwamba unaenda wekea watu wanakuwekea, so unahitaji 30,000 unapata 21 na 9 inabakia. Stokvel ni kwamba mwenyewe unajiwekea na unafanya nguvu yako ukijipa moyo pamoja na wengine. Masosiete kubwa za hapa zilianza vile. Yani watu walijua kama maisha ya kesho inadependre na action yetu ya leo. Walijitia pamoja. Na kila mtu aliweka. Mpaka walifikia kiwango ya kujipatia mortgage wenyewe. Kujipatia assurance wenyewe. So Stokvel inaweza kuwa na maobjectif mbalimbali. Lakini kiini yake ni akiba. Construction de capital. Usipojua kushika sana ulicho nacho, hauwezi iwa kufanya Stokvel. Miaka 10 itapita, hauna kitu. Miaka 20 itapita, hauna kitu. Saa inazeeka, unakuwa filosofi. Unaanza waza hiki, unawaza kile. C'est important. Jameni wafuasi wa Winnipeg Swahili TV, sikilizeni ya kwamba utaweza kuwa na pesa na hujui kuzitumia. Utaweza kuwa na vitu mingi, lakini kama haujui kushika ulicho nacho, basi wewe utaitwa mmoja wa wapumbavu ambao Biblia inawaita. Papa Deo anaendelea kutueleza, sikizeni ya kwamba kipindi Nieleze. Kipindi Nieleze leo tunazungumuza kuhusu Stokvel. Na hapo tutaendelea tujue zaidi Stokvel jinsi inavyotumika. Papa Deo anagusia construction ya capital. Na pale tunataka aeleze kidogo kabla tuingie kwenye repo, kwenye tutaenda kukamata pause kidogo. Kabla ya hapo tutamwambia Deo atueleze ile construction de capital inafanyika namna gani. Ikiwa tutakonstruire ile capital yetu kivipi. Na parti ya pili tutakaporudia tutaenda kuzungumzia sasa ile practicability ya Stokvel hapa Winnipeg inatumika namna gani. Na hiyo tutaenda kuzungumza tutakaporudia. Papa Deo, construction de capital hiyo ni nini? Kwa sababu hiyo ni lugha ya Kifaransa na labda sisi wengine Kifaransa kinatushinda. Tuambie kwa materme ambazo ziko très simple tuzielewe. Construction de capital ni maana yake nini, na tutaweza kufanya aje tu construire ile capital.
Kapitali ni hela. Kapitali ni pesa yenye inakuwa na kiwango kikubwa. Wakati uko na $1, $2, $100, $1000, haijakuwa vraiment capital. Ni pesa ambayo unayo na inakupatia nguvu ya kufanya kile ambacho unataka kufanya, ambacho hauwezi kukifanya kama hauna hiyo kapitali. Inaweza kuwa pesa ambayo iko pale na hauitumie. Unaweza kuishi na kuendelea maisha na hiyo pesa iko pale. Kesho hiyo kapitali inaweza kuzalia maretour. Sasa unakuwa mwenye unadependre na ile kapitali, dans le sens que hiyo ndio inakuwa inakuletea pato. Hauitumikie tena, hiyo inakutumikia. Alafu kuconstruire kapitali ni kujiwekea petit à petit, pole pole, step by step, mpaka iko nena komala. Labda kesho unaweza kuwa na projet fulani inahitaji kapitali, unaenda kukopa pesa, na mtu mwanakopa pesa anajifanya maskini. Biblia nasema mezali, anayeambatana na deni anajifanya maskini, lakini anayejiwekea akiba anajifanya tajiri. Hiyo ni maandiko. Yani ukijua akiba njo capital, construction de capital, uifanye sawa vile mbele ufanye kitu ingine yote. Kumbuka ile wakati muko wa 4, wa 5, 10, munaweza kuwa na $1 million. Ile $1 million inachukua miaka, labda mtu akiweka $1000 pembeni inaweza chukua labda miaka 40, 40 kusudi ene $1 million. Ça prend beaucoup de temps, mtu atangua na kufa. Lakini kama unaifanya pamoja, munaweza kufanya investissement. Kuna kazi unafanya ya mshahara, kuna kazi ya investissement, unakaa mali inaanza kuia. Nina warafiki zangu ambao wanakuwa hapa Winnipeg, naweza pana mfano. Wanapokea $5000 kila mwezi, wanakuwa na homme de vieillard 3, na walifanya tu kama Stockville hivi. Walianza mapema. Nilisema vitu vitatu: kujua kujitia pamoja, kukuwa na wingi, na kuwa na muda. Kwa muda iliwapatia kapitali kubwa, na ile kapitali walinunua homme de vieillard 3. Leo wote kila mmoja anapataka 5000 kila mwezi, na wanakaa wanaketi. Kapitali hiyo. Sawa kabisa, mnasikia ya kwamba construction de capital, yani munaweka pesa zinakuya kuwatumikia baadaye. Hapo njo umeisha construire kapitali yako. Sikia, eti pesa zikutumikie wewe, sio wewe njo utumikie pesa. Ukiishi kwa kutumikia pesa, basi yani maisha yanakuwa mabaya. Lakini pesa ambazo wewe unazo zikikutumikia, utakuwa mtu bora zaidi katika maisha. Ni hapo tunazidi kujifunza na kuelewa mambo ya Stockville, jinsi yanakuja yanajiweka pamoja. Ni kama vile puzzle, tuko tunasikia kipande kipande, na tukiziweka pamoja utaelewa Stockville ni kitu gani. Papado amegusia kitu ambayo inaitwa frugalite. Na pale nilipenda sana kwa sababu eti ni kama vile una pesa $100, unatumia $70, unaacha 30 angalau unaweka pembeni. Na wengine katika maisha yetu sisi wengine, niko na $100 natumia 120. Yani naenda tayari kukopa ingine 20 pesa yulu. Yani pale sasa unakutana mtu anaingia kwenye credit card, anaenda kukamata pesa ambazo hana, anaanza kulipa pesa ambazo hajatumikia. Ni mambo mbaya sana. Stockville imeletwa kwenyu leo na kipindi Nieleze. Tunaendelea
na kueleza mambo 3 ambayo yamegusia: kuwa pamoja, tuwe na wingi wa watu, alafu tujipee muda, na hapo tutafikia lengo fulani. Na hiyo nafikiri huenda, sijui mimi sijui kama ndio sokle ya Stokvel. Tuwe pamoja, tuwe wengi, watu wengi yani, na muda, tujipee muda. Tusifikirie ya kwamba Stokvel kwa siku moja tutajenga tower, tutajenga nyumba kabambi, ama tutanunua petrol station kwa siku moja. Inaomba muda, inatuomba muda. Na mtu mmoja tumeshasikia ya kwamba mtu mmoja sio rahisi, inabidi watu wengi. Na tukiwa pamoja, wewe na mimi, tutaenda kufanya mambo makuu na ya ajabu. Basi tutaenda moja kwa moja kuingia kwenye repo, na tutakaporudi tutazungumzia kipindi cha pili na hii Stokvel, alafu tutaenda kumalizia. Kumbuka ya kwamba Winnipeg Swahili TV inaburudisha kutoka hapa Winnipeg, na ikiwa bado hauja subscribe, ni wakati wako kuweza kusubscribe na kuklik kwa kale ka notification, ili tutakapokuwa hewani usikose lolote lile. Tutaingia mara kwa moja ndani ya nyumba yako, kwenye simu yako na kwenye TV ama runinga yako mara kwa moja. Tutaenda kupumzika, tutawarudishia sasa hivi tukirudi. Tunakuwa off, Tout commence par la pensée. Savoir forger son esprit et une âme pour la réussite. Dejo Mafela. La formation du cap chaque jour est une nouvelle naissance. Rien ne définit car tout a commencé. L'union fait la force pour bâtir la famille de demain. Basi tunapongoja tutaendelea kidogo, alafu tunataka tuwachezee wimbo fulani. Ni hapo inakuja. Savoir forger son esprit et une âme pour la réussite. Dejo Mafela. La formation du cap chaque jour est une nouvelle naissance. Rien ne définit car tout a commencé. L'union fait la force pour bâtir la famille de demain. L'union fait la force pour bâtir la société de demain. L'union fait la force pour l'héritage de nos enfants. Une réalité, une vérité. Stokvel, c'est la persévérance, la discipline dans le pas. Oh yeah. Une réalité, une vérité. Trop parler sans action, pétuer. Tu as autant parlé sans rien faire. Stokvel. Nabomoko, tosimba na loboko, tokabola nkoko ya bomoko. Kwa umoja, tuungane mkono, tujenge jamii ya kesho. Une réalité, une vérité. Wapi ya moyo.
Karibu tena kwa Winnipeg Swahili TV. Tunarudi tukiwaletea moja kwa moja Stokvel na kipindi yenyu ambayo inaitwa Nieleze. Nafikiri mumesikia wimbo ya kwamba Stokvel ni kitu ya maana, Stokvel iko possible. Umezungumuza lakini bila matendo. Stokvel ni kitu ya matendo. Na kwa sababu Stokvel ni matendo, tunataka tumuulize tena mgeni wetu mwalimu mheshimiwa Deo atueleze. Sasa tuingie kwenye matendo ya Stokvel. Matendo ya Stokvel tunataka tusikie kwa Deo kabla haingie kabisa kwenye kinagaubaga ya Stokvel. Tunataka tumuulize atuzungumzie kuhusu capital. Stokvel agusie kuhusu kapitali. Kapitali tunasikia ni uchumi, ni pesa. Ni pale agusie kabla tumuulize mambo ingine baadaye. Karibu tena. Asante tena kwa ulizo. Nadhani mbele nijibu kwa ile nilipenda kusema ya kwamba mara kwa mara unasikia watu wanazungumza, niko na maide, niko na mipango, niko na competence, lakini nakosa tu kapitali. Utasikia ile mara kwa mara. Hiyo kukosa capital inatuma watu wanaingia katika mikopo. Kusudi waende Dubai, waende Hong Kong, wanunue manyumba, wafanye hiki na hiki na hiki. Lakini ukweli wa mambo, capital inakuwaka mwakili ya mtu. Gisi capital iko na komala, akili ya mtu iko inaambatana kumatch ile capital. Wakati unapewa capital yenye haukujenga mwenyewe, hauwezi kuenda fasi. Na mara nyumbani watawaza makuta ya wamoja ni ya madawa, wanawaza makuta ya kuuza nyumba ni ya madawa na kadhalika. Ni sababu montant kabambi ye mtu hakujenga mwenyewe inamuingia mikono. 20,000, 40,000, 80,000 haiwezi enda fasi. Stokvel ide ya kujijengea kapitali mwenyewe inakutayarisha kuma responsabilite kubwa za kesho. Na unaweza kuponyoka ile mitego. Juu kuna kwa wajanja wengi sana. Na unaweza kuwa na uweza, utakuwa na kapasite, utakuwa na ile labda mwangle wanaita capabilite. Capabilite manake uko na kapasite ya kuaccede kubitu vyenye mwingine hawezi kuaccede. Ndio wanaita capabilite. So, nadhani ningeshukuru watu ambao wameamua kuambatana na njia ya Stokvel. Na ni wengi. Asante mumesikia capital ni mambo ya kujijengea mwenyewe. Sasa tunataka tuingie Stokvel jinsi inavyotumika. Namna Stokvel inatumika. Tumesikia Stokvel haikuanzia Canada, imeanzia mahali, lakini leo Stokvel iko hapa Winnipeg. Hapa ambapo Winnipeg Swahili TV inawarushia hizi habari, na ni hapa ambapo Stokvel inakuwa. Tutamuuliza mgeni wetu, je, hapa Winnipeg kuna Stokvel ambayo iko hapa Winnipeg ama Stokvel iko katika miji mingine ya Canada? Ma Stokvel ziko hapa, ziko kadhaa. Na ningependa kushukuru wote ambao wanakuwa mu idea ya Stokvel. Stokvel haiko pyramid. Stokvel haiko sawa zile zingine mabiwanda wanaitaita watu mulete hela tutawauzia.
life insurance, tutawauzia term deposit, tutawauzia debt consolidation, tutawauzia formation, mtakuwa wa millionaire kesho. Hapana, Stockville sio vile. Stockville ni we mwenyewe unajijengea kapitali yako ukisaidiwa na umate. Hapa Winnipeg tunakuwa na Stockville kadhaa na zinakuwa na misingi mbalimbali. Stockville inaozungumzia iko na misingi ya orthodox, yani inaangalia au inategemea ile mawazo ya kwanza. Stockville zilianza na zikaanza kamata direction mbalimbali. Labda hakuna ubaya, juu kila kitu kinaweza kuevolue, lakini mara mbele kunaweza kuwa itilafu na shida, alafu Stockville zingine zikafunga. Lakini kuna bado zingine zinaendelea na wanaendelea vizuri. Bado Stockville ziko Winnipeg na zinaendelea na ziko nyingi, sio moja. Kwa hivyo kuna watu ambao wamejiweka pamoja, kuna watu ambao wameweka pesa pamoja, kuna watu ambao wameamini ya kwamba muda itaenda kuwaletea mapato baadaye. Wale wako na hapa Winnipeg wako. Sasa tutamuuliza Papa Deo, je, Stockville ambazo ziko hapa Winnipeg zinafaidika, zinafanyikisha, mbona kuna matokeo yoyote mazuri ambazo itaweza kuvutia watu? Hebu tueleze kuhusu hiyo. Hakuna mtu anaweza kuingia mu Stockville na atoke ndani mikono bure. Kila mtu ambaye aliingia mu Stockville ana ushuhuda kubwa ya mafanikio. Ni sababu kuna watu, nadhani watu wanahitaji kujikaza kukuwa na kuelewa mambo, kuchamsha ubongo kidogo. Mara kwa mara watu wanasikia uongo kuliko kweli, na wanafikiria kama ile Stockville itawadanganya na wapotezea muda, unaweza kuweka makuta peke yako. Watu wanapenda kusikia vya bongo, kitu ambacho inaweza kuwasaidia kweli wanaacha. Lakini natoa ongera kabisa na kupongeza kila mweko mu Stockville. Kuko benye balianza mu Stockville depuis 2007 na bangali ndani mpaka leo. Hata ikiwa wanaweza kuwa na Stockville tofauti, lakini kuwapongeza kabisa. Kuna nuance mwa napenda kusema. Kuna wakati kitu kinawezekana kuliko wakati mwingine. Acha nikupatie mfano. Unaweza kamata mtoto wa 3 mois. Unaambia, simama twende, kuna mambo mazuri hapa. Huyo mtoto hata simama. Sio kwamba hapendi kusimama, lakini hawezi kusimama. Fonction ya kusimama bado mu miguu yake na mwakili yake. Umri wake haimpermettre. Kamata mtoto wa 3 ans. Kijana, kuja twende, hapa kuna mazuri. Huyo kijana akibaki anakaa, yani hapendi kusimama, sababu anaweza akasimame sasa. Umri wake na mpermetre kusimama. Kuna wakati kitu kimoja kinawezekana kuliko wakati ingine. Stockville nyingi ambazo zilianza tuseme, hakuna Stockville ilifikia kiwango sawa yenye tunayo leo ya 80 personnes. Kwa wakati ule tuseme ilikuwa kama vile mtoto wa 3 mois. Watu 5, watu 6, labda watu 12, na watu hawajaelewa kabisa. Na mingi mwa wale walitoka wanajuta. Sasa watu 5, watu 10, hata 12, unaweza wapatia hata miaka 20. Itakuwa vigumu wafikie kuile ambao watu 80 watafanya kwa miaka hii 3 tu. Injo Stockville macro, labda njo wakati hii. Na mimi napongeza wote ambao walijiunga, sababu mu miaka 3 wataona. Basi tunaendelea kusikia ya kwamba kuna Stockville ambayo iko kwa leo, na hiyo Stockville ina watu 80 personnes. Na hao watu wote wamekubaliana ya kwamba ni vizuri, ni vema kuwa pamoja
na wingi wa watu na wanajipatia muda. Wanasema muda ni miaka 3. Kwa hiyo miaka 3 watajionea. Sijui kama wewe ni mmoja wa wale watu ambao watajionea baada ya miaka 3. Kuna watu wengine ambao wamebahatika kuwa pembeni ya Dr. Deo ambaye ameleta mawazo ya Stokvel hapa Winnipeg, hapa Canada, na watu wameambatana na hilo wazo. Stokvel baada ya miaka 3 mtaona na mtajionea kile ambacho Stokvel itafanya. Kile ambacho Stokvel itafanya mimi sijui. Labda Papa Deo anajua hayo, na labda angetueleza zaidi. Stokvel hapa ambao tunasikia muda ya miaka 3 kwa hao watu 18, ni nini haswa ambao watu hii mji wa Winnipeg itaona? Nitashangaa ni nini kitu ambao kitashangaza watu. Nadhani kutakuwa kitu ambacho labda hakuna mtu aliwazia kama kinaweza fanyika. Sisi tutahesabiwa pia miongoni mwa wengine ambao watakuwa walifanya kitu. Miaka 20 na zaidi tunaishi hapa. Ukisema tafuta kitu kia umoja, entreprise fulani ya Wakongomani, hautapata. Hakuna. Ukitafuta ya wa Indo-Pakistani utapata. Ukitafuta ya wa Chinese utapata. Ya wa Ukrainien, wa Filipino utapata. Utaona. Lakini sisi hatuhesabiwe sababu hatuna kitu. Ukiwa na hekima na una kitu, hakuna mtu kuhesabia, hakuna mtu kusikia. Kwa nini wanatudharau? Wanafikiri hatuna kitu na hakuna vile tunaweza kusema. Hata Biblia inasema hekima ya maskini haina thamani. So tumeishi kwa miaka, labda hatukujua, labda tulikuwa bado watoto, labda tulikuwa na woga, lakini muda umefika. Tunajitambua, tunajipanga, tunataka zogea, na tutafika pale. Na watu watasema, kumbe nao wanaweza. Sikia, kumbe nao wanaweza. Wakongomani, kumbe nao wanaweza. Wa African, kumbe nao wanaweza. Hapa Winnipeg, baada ya miaka 3 tutahesabiwa wale ambao wamefanya jambo, na labda tutaacha jambo kubwa kwa watoto wetu ambao watatufuata baadaye. Kuna watu wengine, makomunote zingine zina vitu na hatutazitaja, lakini tunataka Wakongomani ambao wako hapa eti shukran kwa wale wote ambao wamejiunga na Stokvel. Watu 18 watafanya jambo la kushangaza katika mji ya Winnipeg. Kwa sababu tunaendelea kusonga kuendelea mbele na kwenda kwenye mwisho wa show yetu ambayo inaitwa Nieleze. Leo tunaelezwa kuhusu Stokvel. Papa Deo, kwa wale watu 18 na watu ambao wamejiunga, na leo hii, je, kuna nafasi ya mtu mwingine kujiunga? Mtu akisikia hii habari ya kwamba kuna kitu kitafanyika baada ya miaka 3, kitu ambacho hakijawahi kufanyika kwa Mkongomani, ama haswa kwa Mkongomani hapa Winnipeg, je, huyo mtu ana nafasi ya kuingia naye ili ahesabike katika wale watu ambao watafanya kitu baada ya miaka 3? Bado kuna nafasi. Ndiyo, nafasi inakuwa, lakini kuko makondition. Nilipenda mbele niseme juu ya nafasi, niseme ingine maneno mawili. Karibu. Ya kwanza, katika mwenendo sawa ya Stokvel kuna kuwa method. Ile methode ni ile msimamo tulijipatia. Tutembee katika ukweli, tutembee katika haki, tutembee katika discipline. Sababu unapoanza mwendo hakuna garantia kufika, isipokuwa
kama unachunga discipline na maprincipe. Stokvel inatembea na maprincipe, inatembea na maregle, inatembea na tuseme mkataba. Neno ya pili ni rigueur. Sio kwamba watu ni wandugu, sio kwamba watu wanatokea sehemu fulani ya nchi, sio kwamba watu ni marafiki, lakini inayo linda watu pamoja ni rigueur ya ile mapatano. Watu wamezoea kutokuheshimu patano. Watu wamezoea kutokuheshimu regle. Na Stokvel ina fonde kwa ile respect ya regle. Kuko mapenalite. Unakuja na retard ku reunion, unalipa penalite. Unapana contribution yako na retard, unalipa penalite. Na ile kila mtu awe mlinzi wa mwenyewe na wa watu wengine. Mwa ile maclusters, ile 80 personnes biko subdivisé mu 16 sous-groupe. Kuhusu kujiadere sasa, wale wa 80 waliingia na metode ilikuwa tofauti. Wengine wanapenda kuingia kuko condition tatu. Ya mara kwanza unalipa $45, kisha unaparticiper ku 3 réunions obligatoires. Une réunion par mois, ile kikao unakuja, unasikiliza, unauliza kila kitu, unapata kila information. Après les 3 mois, unalipa $200 ya frais d'adhésion. Ile $200 iko divisé ku watu ambao nakuta na we mwenyewe ambaye unaingia. Après kulipa ile $200 ya adhesion, mtu anapewa 1 mois kuleta hela ambayo itakuwa kukapitale moya na wengine. Kwa sasa tuko kumwezi wa kwanza. Kama mtu atapenda kuingia sai, ni kwamba ataingia dans 3 mois. Pale tutakuwa tumekuwa ku $900 kwa hii Stokvel macro. Itakuwa capital de référence. Ni kwamba utalipa 900. Kama itakuwa miezi 4-5 mwaka mzima, 3600. Kama njo itakuwa capital de référence, njo mtu atapewa kuipana dans 1 mois. Kisha atapata kila dokima yote, anasinye, na atakuwa na droit zote za membre. Atashemine na wengine mpaka kwa ile muda ya asali na maziwa. Sawa kabisa, tunasikia ya kwamba bado kuna nafasi ya kuingia kwa Stokvel. Ikiwa wewe ambao unafuata Winnipeg Swahili TV, wewe ambaye ni mshabiki wa kipindi Nieleze, unasikia jinsi tunaelezwa hapa leo ya kwamba Stokvel haifungii mtu yeyote mlango. Bado milango iko. Na ikiwa uko interese, ikiwa unataka kufanya kitu baada ya miaka 3, uwe miongoni mwa wale ambao watafanya jambo la muhimu katika mji wa Winnipeg, basi utaweza kujiadere. Utaweza kujiadere. Umesikia hizo shurti ni 3 peke yake. Stokvel haina shurti nyingi. Shurti 3. Shurti ya kwanza ni kulipa $45. Na ile $45 iko $15 par réunion. Na réunion inafanyika kila limoya kumwezi. Yaani baada ya miezi 3 unafata réunion 3, unaelewa maprinsipe na sheria za Stokvel. Ni hapo utaweza sasa kujiadere ku Stokvel. Na katika kujiadere ku Stokvel unalipa frais d'adhesion ambazo ni pesa 200 peke yake, $1 canadien, unaingia ku Stokvel. Na hapo sasa utakapoingia kwa Stokvel, unaenda kulipa sasa kumatch ile contribution mapesa ambayo kila mmoja alishakuwa nayo kwa Stokvel. Ukiingia baada ya miezi 3 na contribution ni $300, yani una pesa zako kama vile 900 ambazo utaingia nazo moja kwa moja ili ukuwe sawa sawa na wale ambao umetangulia. Ukingoja mwaka yote mzima,
Yaani utalipa karibuni 3600 za ambazo utaingiza nayo baada ya mwaka. Basi kwa hivyo ukifanya haraka ili upate kuingia saa hii, bado pesa ni kidogo, itakuwa mzuri sana. Nikwambie siri, na wewe utaitwa mmoja wa wale ambao watafanya jambo kubwa hapa Winnipeg. Nafikiri hilo litaweza kukufurahisha zaidi. Papa, leo tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Sijui kuna jambo lolote ambalo ungependelea tena wasikilizaji wako, wasikilizaji wa Winnipeg Swahili TV, washabiki wa hii kipindi nieleze, wangependa wasikie kabla utoke kwenye studio ya Winnipeg Swahili TV. Ni nini haswa ungependa kila mmoja aende nalo? Haswa wale ambao wako Afrika waende na nini? Na wengine wenzetu ambao wanatufuata Ulaya huko waende na nini? Na wenye wako hapa chini Amerika watoke hapa na nini? Kuna watu ambao wanakufuata hapa Winnipeg. Ungependa wasikie nini kwa mwisho kabisa? Hawa watu watoke na nini kwa kipindi nieleze ambayo tunazungumzia Stokvel? Nadhani kitu moja naweza penda nimalize nayo ni kusema ya kwamba kujitambua wala kuprendre conscience ya hali mtu iko nayo au hali mtu anaishi nayo ni ya lazima sana. Na ile ni effort ya kwanza ambayo inaweza kumotive mtu kuanza kutumika leo juu ya maisha ya kesho. Sababu kesho yake mtu anaweza kuzeeka, kesho yake mtu anaweza poteza kazi, kesho yake mtu anaweza poteza afya, kesho yake mambo yanaweza kubadilika. Na hiyo mambo ikibadilika, kitu moja inaweza saidia mtu, na kama ulijitayarisha leo. Mimi kwa binafsi kabisa na kufuatana na experience kidogo, vulnerabilite kubwa sana ni kutokuwa tayari wakati changement inakuya maisha. Na hii Stokvel inatukujia kama vile strategie ya survie, strategie ya kukope na kuadapte ku changement inaweza kuya. Na kwenye wanaishi Ulaya zaidi, hatuna washangazi, hatuna wayomba, hatuna watate ambao wanaweza kutuachia saksi wanaachiaka wengine. Ni kwamba shie tuko generation ya kwanza. Na ndio maana tuko na struggle mingi sana. Hata kusoma shule, mimi nilikuwa na wakolegi wanalipia watoto zao, lakini watoto zetu wanakamata maloans. Lone ni lone tu. Tuko msystem capitalist. Tukitambua ile, tutaona kama Stokvel ni ya muhimu. Tujenge kesho leo. Asante sana, tujenge kesho leo. Nafikiri umesikia ya kwamba tujenge kesho leo. Ikiwa wewe mtazamaji wa Winnipeg Swahili TV, ukiwa bado uko hapo, naamini uko hapo. Ikiwa una swali lolote sasa kuhusu Stokvel, ikiwa una swali lolote kuhusu Stokvel, nataka nikupatie nafasi hii ili uweze kuita na uulize swali lako. Na maswali yote sisi tunayapenda. Hakuna swali mbaya. Namba iko hapo chini, utaweza kupiga hiyo namba na tutakuchukua na tutaenda kumwambia Dr. Deo apate kujibu hiyo swali lako. Basi simu iko wazi, tunasubiri swali ama comment yako. Na ukifanya hivyo pia tunakualika uweze kusubscribe kwa Winnipeg Swahili TV na uweze kufinya hako ka notification, ili wakati tutarudi tena hapa na kipindi kinachopendwa na watu wote, nieleze, utapata. Karibu kwa simu. Ikiwa kuna swali
enda kukusubiri. Tutakupatia dakika kidogo kwa sababu muda wetu unasonga, na Papa Deo ni mtu ambayo ana shughuli nyingi sana. Na kabla hatujamaliza Papa Deo, tutasema kweli kabisa asante kwa disponibility yako kuwa hapa. Tunakushukuru kwa kuweza kuwa hapa kabisa. Nafikiri kuna swali ambayo iko online na tutaenda kuisoma. Swali letu ambalo liko online tutalisoma, na hapo kila mtu aweze kusikia hili swali ambalo limeandikwa, na hapo kila mtu aweze kusikia hili swali ambalo swali letu ambalo liko online basi tunapata mtu ambaye anaita, tutaenda kusikia. Alo. Basi uko on direct kwa Winnipeg Swahili TV, una swali lolote? Ya, ninaitwa Flori kutokea Winkler. Ndio ndugu Flori, swali ni gani? Ninawasalimu kwanza kutokea Winnipeg Swahili TV hapo. Asante. Ya. Swali likuwa hii. Stokvel ni entreprise ama ni grupe tu ya watu wanachangana nafasi moja? Ya pili ni hii. Kama mtu anataka kujiadere kwa Stokvel, anapaswa kufanya nini na contact gani anapaswa kukamata? Kwa hiyo sione contact yoyote ya Stokvel. Kama kuko contact fulani, kama ni telefone ama email, kwa mtu ataweze kuwatafuta na kuwapata, huko hiyo makontakte ama hakuna? Asante ndugu Flori kutokea mahali ambapo ulipo, nafikiri ni Canada, na swali ni nzuri sana, na hapo tutamwachia Dr. Deo ili aweze kujibu hizo swali mbili. Mbele nimalize, nilitaka kuomba Papa Deo kama atenda kurudia tena kwa ku studio Winnipeg siku ingine, atueleze tena mzuri kupita, kwa juu ni mambo ya muhimu sana hiyo iko na anatuelezea kwa siku ya leo, ya muhimu sana. Na kama ataweza kurudia tena tueleze tena, kwa juu najua kama watu wengi walikuta saa zingine ishakuwa kumwisho, wengine wakumaliza, lakini mimi nilikuta kidogo kumwisho na nikasikiliza, nasikia ni ya muhimu kabisa sana. Sawa, tunashukuru kwa hiyo mawazo, na tunaamini ya kwamba Dr. Deo amesikia, na akiwa iko disponible tutaweza kumupatia nafasi nyingine. Basi kwa sababu tuna call nyingine kutoka Ottawa, tutaichukua, alafu Papa Deo ataweza kujibu hizo maswali zote pamoja. Nafikiri yeye ni mwalimu wa chuo kikuu, ana akili ya kuweza kushika swali hata 5 kialimo ya basi tutachukua hiyo ya Ottawa. Kabla arudie tutamwacha Deo haya. Uko kwa Winnipeg Swahili TV and direct. Ni nani mwenzangu? Ni Adolf Robson. Adolf, una swali lolote? Unafata kipindi inaitwa Nieleze, ambayo tunazungumzia mambo ya Stokvel, na tuna mgeni wetu Dr. Deo. Una swali lolote kuhusu Stokvel? Nilijoin late. Kusema kweli sijui Stokvel ni nini. Nilijoin late. Niliona tu Stokvel, lakini kwa kumsikia mzee Doctor, nimesikia mambo alisema, nikawaza huyu mzee anaikimu. So vitu anataka kuongelea sina idea, lakini
na waza kama ni mambo ya inayofaulu sana, lakini nataka nijue exactly ni vitu gani wanafanya, mpango itakuwa je. Ningependelea nifahamu nijue. Haya, asanti. Yeye iko tayari kujibu swali zote, basi mpee masikio ili aweze kuzijibu hizo swali zote pamoja. Karibu Dr. Deo. Asante kwa maulizo. Ulizo ya kwanza ilikuwa kujua kama Stokvel ni nini, kama Stokvel ni entreprise wala c'est juste ni initiative ya watu, na contact zetu ni zipi, na mwenye anaweza penda kuna apele ingine chukua hiyo. Simu imekatika sijui kwa nini Basi tumepata swali lako na Dr. Deo ameanza kujibu sasa maswali. Wewe ungeendelea kufuata kwenye mtandao, alafu utapata majibu sasa hivi. Mupe nafasi ajibu. Okay, sawa. Yeah, Stokvel iko strategie ya faire face na condition ya vulnerabilité à travers mécanisme ya construire capital ambayo itakupatia mamlaka na uweza ya kufanya vitu vyenye haungefanya na haungelotaka kufanya kama hukukamata ile hatua. Inaitwa musanse ingine tunaweza kusema teorike, inaitwa network, social network, ama inaweza kuitwa pia self-help group. Ni kwamba hamujienregistre kwanza, munaenda polepole. Sasa munafikia kiwango ya kufanya kitu, njo munajienregistre munafanya kitu. Sababu ukijienregistre na uyakuwa na kitu, batakukata kichwa hapo hapo. Tuko mu condition ya vulnerabilité, wenye nguvu wapo na concurrence iko, na wakati unaingia mu concurrence utakuwa na difficulty ya kusurvivre wale ambao wamekutangulia. So Stokvel iko strategy, na kila mtu anaitembeza anakuwa na imani na determination ya kufika. Sa tunafikisha $1 million, hapo tutajienregistre. Wale 80 njo watakuwa wa actionnaire wa kwanza, na itakuwa kitu kizuri sana. Nadhani ile iko methode. Hatujiite entreprise pour le moment, tungali kumwendo. Tuko tuna construire capital. Kusikue wakati tunasema tuko na 100 tunakosha 50, hapana. Tuko na 500 tunakosha 200, pale watatuekraze, banki tatuekraze na tutadisparaître. Tunapenda tujitegemee wenyewe katika kazi tutafanya. Ile ni ya kwanza. Ya pili, koma kutukontakte. Kontakte yetu ni wale wa pionier wa Stokvel. Majina ziko, watu walifanya effort conjugué, watu walijimobilize, na tuko structuré en 4 blocs. Na kila block iko na 4 clusters au 4 sous-group. Na kila sous-group iko na muongozi. Na kila block iko na muongozi. Na wale waongozi wote wanaforme college yenye tunajaribu kuongozana na yao. Ni kwamba tunatembea katika njia zote za halali. Serikali haikataze mtu kuweka pesa yake pembeni kwa projet ya kesho. Hakuna ubaya hata. Kila kitu kwa halali. Kitu hatupendi enda njia ya magendo. Na watu wa magendo ni wengi. Stokvel haiende kule. Ni kusema prinsipe ya kwanza, hakuna mtu atapoteza kata $1. Riske 0. Na kisha miaka 3 mtajionea wenyewe.
Nadhani inajibu majibu hata kwa ulizo ya mtu wa pili ambaye anaitwa Flori iko Ottawa. Adolf. Ndiyo. Kama unakuwa na muda wa kusoma sana, usome wanaita support network au social networks. Njo kwenye Stockville iko. Haiko piramidi, haiko entreprise ya kuporapora watu, hapana. Lakini sababu watu wamezoea kuibwa, mala wanakuwa naogopa. Wanaogopa kila kitu. Asante. Asante sana Dr. Deo. Nafikiri wasikilizaji wa Winnipeg Swahili TV, swali hizo mbili mumezisikia na ikiwa kuna mwingine bado ana swali, line zetu bado ziko wazi, hatujafunga simu. Ikiwa mtu ana swali nyingine kuhusu Stockville, basi unakaribishwa, kwa sababu tunaenda kumalizia na tutapeana tena nafasi kwa mtu mmoja peke yake. Yule ambaye anataka kuuliza kuhusu Stockville, umekaribishwa. Basi hatutangoya sana, tunafika mwisho. Unaona mambo mazuri haikawiagi sana, mambo mazuri inakuwaga inaisha haraka. Basi kama vile tuliweza kusema ya kwamba hii Winnipeg Swahili TV ni TV ya watu wote, ni TV ya Winnipeg, na kipindi chenyu ambacho tunapendwa sana kinaitwa Nieleze. Ni kipindi ambacho tunakuwa nacho kwa muda tukipata yule mgeni ambaye anataka kutueleza. Na ikiwa una nafasi, una mambo ya kutueleza, basi wasiliana na Solomon Baleke, nawe utapata nafasi. Basi sijui ya kwamba ikiwa kuna mtu anataka kuwasiliana na Stockville, kama vile umesikia, kuna watu wale wapionye ambao utaweza kuwafikiria, na sijui kama Papa Deo, Dr. Deo, utaweza kupana contact zako ama contact gani ambazo watu wataweza kufikiria Stockville. Haya, tutawapatia namba ya Dr. Deo ikiwa mtu anataka kujua zaidi ama kumkontakte namna ya kuingia kwa Stockville. Tutaweza kupana namba zake kwa dakika kidogo ambazo tunazitafuta, na tutaenda kuwatangazia namba hizo. Unasijua bwana? Namba za Dr. Deo ni D04 D61 5606. Mtarudia. Kuna mtu kusema. Basi tunapata simu ama simu ya mwisho, call ya mwisho ama karibu ya mwisho. Tutaenda kumsikiliza ndugu uko hewani kwenye Winnipeg Swahili TV and direct. Kipindi ni Nieleze, tunazungumzia mambo ya Stockville na mgeni maalum Dr. Deo. Una swali lolote? Karibu. Jambo unawafuata hapa kutoka Winnipeg, hapa ni Bwana Emmanuel. Bwana Emmanuel, umekaribishwa sana kwenye Winnipeg Swahili TV. Kipindi ni Nieleze. Una swali kwa Dr. Deo? Ina swali kama 3 ama 4 kwa Dr. Deo. Tansi kama uko na kalamu uweze kuziandika, hii hata moja tupotee. Usijali, kizuri sana na kinajenga na kusaidia watu kabisa, kinanifurahisha sana. Asante sana Pastor Dr. Deo, yeye ni computer, usijali, uliza swali na yeye ataenda kusikia hiyo maswali. Haya, asante. Swali la kwanza nataka kumuuliza Dr. Deo, kwa aliconceive idea namna gani na kitu gani limemotivate kuanzisha Stockville? Itakuwa swali la kwanza. Swali la pili, kwa watu ambao wanaishi nje ya Winnipeg ambao wangependa pia kujoin Stockville, watafanya aje na wanaweza kuparticipate kwa meeting kivipi? Kwa nini nimesikia hapo, nimeingia katikati, alisema kama wanapaswa kuparticipate kwa meeting kila mwezi, kwa meeting moja kwa kila mwezi. Sasa watu ambao wanaishi nje ya Winnipeg watafanya aje? Swali la tatu, Stockville ni wakongomani tu ama ni kundi ya watu ambao wanajuana marafiki tu, ama iko wazi kwa watu wengine wote, hata kama sio mkongomani, hata kama sio
mtu mwenye kuongea lugha ambayo tunaongea. Swali la 4 nataka kumuuliza Dr. Deo. Sasa kuna idadi ya watu, maximum number ya watu ambao wanahitajika kujoin Stokvel, kwani nimesikia amesema tayari wako 80 people, sasa watu 18. Eske kuna idadi ya maximum number ambayo watu ambao wanapaswa kujoin? Na kwa mwisho, ili niachie nafasi kwa watu wengine, nitauliza, je, kama mtu ana hela yake na ikaa kama ni saving account, anaona ina kazi fulani inaingiza huko, eske kila member wanaweza kucontribute na tia zaidi ya wengine, ama kila member anapaswa weka idadi sawa sawa kwa contribution yao kwa kujoin Stokvel? Nafikiri hayo ndio maswali ambayo niko nayo. Taachia nafasi kwa wengine na kwa Dr. Deo aweze kujibu kwa maswali hayo. Asante sana. Ubarikiwe, tunawafuata kutoka hapa Winnipeg. Asante. Asante sana Emmanuel. Swali zako 5 basi zitaenda kupata jibu sasa hivi kwa Dr. Deo. Asante sana. Kuna swali moja, kuna baki kuna swali moja. Endelea. Kwa swali ya mwisho ilikuwa Papa Deo kwa Dr. Batuliwe. Sasa a short term goal na long term goal ya Stokvel kwa saizi ni kama moja ama mbili atupatie, ili weze kutumotivate watu waweze kujoin. Short term goal na long term goal ya Stokvel. Asante sana. Yote hii ile inaishia hapo. Asante sana mzee Emmanuel. Maswali mazuri sana. Maswali mazuri kabisa. Nitaenda mara moja kujibu. Idea ilitoka wapi? Nini li motive? Na idea ilianza depuis 2004. Idea ilianza depuis 2004 na nadhani ilikuwa inspire na kuangalia wengine namna waliendelea. Wengine walikuja sawa sisi 20 ans après, labda wote walikuwa wa millionnaire, wa grand entrepreneur, walikuwa na mavitu vikubwa. Winkler iko nani example kubwa. Steinbach ni example ingine. Mennonite Aid Union enelewe ko Max Canada ni example ingine. Na nilipata chance ya kuwa Cambodia mu 2004 na nikaona, nikashanga 14 ans ya kitu kama Stokvel. Na nikawauliza, munakuwa siku ngapi amuyapata probleme? Hakuna hata shida moja. Na tulijitia pamoja watu hapa Winnipeg, tunasema tusensibilize batu, haikuwezekana kwa muda ule. Tulianza watu 5 na tuliendelea mpaka leo. Ijapokuwa labda tunakuwa mu Stokvel mbalimbali, lakini tulikuwa watu 5 ambao tulitia ile ide pamoja. Na walio tutoka ndani walipoteza. Kuna watu waliwaza watafaidia sehemu zingine, leo wako tabani. Musie ba pionnier ya Stokvel tungali. Ilikuwa condition ya vulnerabilité na opportunité ya kuenda mbele. Kuna maisha ya kawaida tu, lakini maisha ya kuzorota sana. Alafu wakati unaprendre conscience kama kuko maposibilité, idée ya Stokvel ilikuya, c'est possible ensemble. Watu wa Winnipeg ni wengi, lakini kuna pia walio kuwa pembeni. Leo kwa hii Stokvel macro, kuko watu wako Afrika, wako ndani. Kuko watu wako Europe, wako ndani. Kuko watu wako USA, wako ndani. Kuko watu wako Montreal, Ottawa, wengi wako ndani. Kuko watu wako Calgary, wako ndani. Ni kwamba hii Stokvel inaembrace maposibilite mingi, jiinspire na kubuild kwa experience ya zamani. Alors, iko na force mingi sana. Force d'association, force du nombre, force du temps. Eske ni wakongomani tu? Hapana. Muko wasio wakongomani. Hata leo asubuhi kuna mzungu mmoja aliita, anapenda kuingia. Iko impressionné na mawazo ya Stokvel. Na nilimpatia makondition zote, ataita mara tena. Lakini majorite ni wakongomani, ni sababu wakongomani wako chini kiuchumi parapor na zingine masosiete. Wasudane wana kitu, Wasomalia wana kitu, wa Nigeria na wana kitu, wana makanisa zao.
wa Ethiopia wana kitu, ni sisi wa Kongomani hatuna kitu cha pamoja. Collectivement hakuna kitu. Lakini individuellement ndio kuna watu wanaweza, lakini collectivement hakuna kitu. Maximum tulisimamia selon délai. Tulipenda délai déterminé nombre. Alors, jusqu'au 25 août, tulitambua tuko na 80. Alors, kuna wengine wako ku liste d'attente, lakini inawezekana tutambuke pale kidogo. Hii koope yenye iko kubwa leo hii, ilianzana karibu 1000 personnes. Ni kwamba kuna force kubwa katika watu. Hii koope leo iko na karibu recette net ya 30 millions de dollars par année. Hii koope hapa Winnipeg hii. So, kama tunapata plus de 1000, de 100 ni sawa, lakini ile 80 deja tuko nombre inatosha. Eske mtu anaweza kutoa zaidi? Ndiyo. Tuko na emwa, kuna wamoja wametia mali ya miaka 3 deja. Ni kwamba c'est possible, unaweza kuwa en avance ukitaka. Na kama unapenda kuchukua pesa yako, uko na besoin fulani, lazima upate autorisation ya groupe. Haitakuwa mkopo. Lakini ukienda chini ya part de reference inakuwa mkopo, unailipa na 3%. Na ile 3% we mwenyewe unapata par égale ya ile pourcentage. Hautapataka ile nulle part au monde. Na ile ko intérêt actuel, haiko intérêt composé. Ni ma terminologie za finance siyo kama unazijua. Long term goal, short term goal. Short term goal ni ku build capital. Construction du capital. Ile iko difficile. Na long term goal ni kuwa ba entrepreneur. Donc tutaanza kwa tunaikala na mali kona kuya. Labda tutakonstruire 100 maisons coopératives. Labda tutauza franchise 5 au 6. Labda tutakuwa na magas station. Labda tutakuwa na magarderie centre mu province yote. Au tutakuwa na homme de vieillard. Mais tutakuwa ba grand entrepreneur. Njo long term goal. Short term goal, tuna construire capital. Hatupendi kuwaza sana kujieparpie ma speculation za kujidanganya. Capital number 1 inahitajika, pale ndio tutaanzia. Merci beaucoup. Asante Dr. Deo kwa kuweza kujibu maswali hayo yote kwa makini, na nafikiri inaleta mwangaza sana kwa wasikilizaji wa Winnipeg Swahili TV, na haswa washabiki wa kipindi Nieleze wameweza kupata hayo, kwa sababu muda wetu unasonga mbele na tutaenda kumalizia, na nafikiri hatutakamata simu yoyote tena. Ile ni kuwakumbusha ya kwamba mtu akitaka kujiunga na Stockwell, mulango iko wazi. Mulango iko wazi, na namba ya kuita ni namba ni moja tu. Kamata karatasi, kamata bike yako, andika namba hii: 204 930 5606. Nitarudia tena hii namba kwa sababu uiandike vizuri. Utakapoita utampata Dr. Deo mwenyewe kwa hiyo namba. Hiyo namba ni 204 930 5606. Ni namba ya Dr. Deo direct, na hapo utaongea tena naye kwa zaidi, kwa makini, pole pole, bila bwana Daniel Depene hata kuwepo. Utaongea ana kwa ana, na hapo utapata zaidi mwangaza zaidi namna ya kuingia kwa Stockwell. Unasikia ya kwamba kwa miaka 3 tunajenga kitu kavambi. Station d'essence ni kitu kidogo. Ma homme de vieillard, hiyo ni vitu vidogo. Station d'essence, yani tunaenda kuchota essence bila kulipa kwa sababu yetu. Nafikiri utakuwa mmoja wao, na unalipa na percentage kidogo tu. Kwa hivyo karibu wale ambao wanataka kujiunga na Stockwell. Mlango bado iko wazi. Sikieni, Afrika mlango ni wazi, Canada mlango ni wazi,
kwa Waafrika na wasio wa African. Mlango ni wazi kwa watu wote. Stockville haina ubaguzi. Kwa hivyo tunaenda kumalizia na tunataka kuwaaga. Tunasema asanteni kwa kukua hapo. Asante kwa sababu mlikuwa wengi. Tunaona mko wengi kutoka Afrika, wengi kutoka Europe, wengi kutoka Umarekani. Haswa Winnipeg mumejaa na mnapenda Winnipeg Swahili TV kwa sababu inawaletea mambo ambayo inastahili katika maisha ya leo na maisha ya kesho. Kipindi ni Nieleze. Na leo tulikuwa na Dr. Deo. Asante sana. Stockville. Asante. Ni jambo la muhimu kwetu na kwa watoto zetu. Wewe ambayo bado hujajiunga, tunakukaribisha. Piga simu kwa Dr. Deo. Namba tena kwa kumalizia, naenda kufunga, naenda kumalizia. Kama uliandika vibaya, fanya correction. 204 930 5606 204 930 5606. Jiandikishe na utakuwa mambre na tutafurahi sote pamoja. Baada ya miaka 3 nitampatia Dr. Deo jambo la mwisho, neno la mwisho kwa kuweza kufunga hii show, na tutawaaga. Na sasa hapo tutaenda kweli kusema kwa heri na kwa siku nyingine. Dr. Deo, ninasema asante sana kwa mzee Baleke ambaye ametengeneza hii show, na mimi nafikiria ni opportunity ya kutosha watu woga. Watu wanazoea kupoteza, watu wanazoea kuzania kama kwenye kuko watu pamoja kuna shida. Pourtant kuwa watu pamoja ni opportunity. Iko changement de paradigme. Nadhani Baleke anahitaji kupewa shukrani. Na kuna mainformation ingine yote tunasikia kwa ingine mashow, tunafurahia. Nafurahi kwa kunipatia opportunity. Nafurahia pia mzee Depends ambaye alijipatia fursa ya kuswali, na nashukuru, naamini nilijibu kwa maswali zako. Nashukuru kwa watazamaji wote ambao walichukua muda kwa kutusikia, na tunawaambia watupatie confiance, watuaminie na wataona, na waendelee kuangalia kama inawezekana. Walio swali tunashukuru, maswali mulete tu hata ku WhatsApp, kwa email mtatupata. Napenda kushukuru wanamemba wa Stockville Orthodox Macro. Wako 80 éparpillés partout na yua wengi wanafuata. Ninawashukuru sana kwa kukamata hatua kubwa, le pas de géant. Na ninawaambia kama hamtajuta, na mwenye atatoka atajuta, na mwenye hakuingia atajuta. Hiyo nawahakikishia kabisa, sababu ni wakati kwa sababu vile ni renaissance. Kila mwanayoa historia na renaissance ileta nini duniani. Kwenye tuko leo ni sababu renaissance ilikuwa. Hii ni inafananishwa na renaissance. Ninawashukuru sana wote walijiunga. Walifanya effort ya kumobilize watu, ya kuongea na watu. Siwezi kuwataja majina, wako 80. Ninawashukuru nyinyi nyote. Na ninaomba Mungu aendelee kutusaidia. Ukitia Mungu mbele, hautakuwa nyuma. Nadhani atatuongoza, sote ni wa Kristo, na tutaona ile etiki ya Ukristo katika matendo na kazi tutafanya. Basi nadhani naweza achia pale. Nilikuwa na furaha sana kuwa hapa. Asante Dr. Deo. Na sisi hatuna budi kusema ya kwamba asante mara tena kwa mwanzilishi wa Winnipeg Swahili TV, Monsieur Baleke Solomon. Asante sana, na tunashukuru washabiki ama wafuasi wa Winnipeg Swahili TV, na haswa kipindi chenyu ambacho kinaletwa na mimi
Daniel Depen, kipindi ni nieleze. Kipindi nieleze. Kwa hivyo tunasema hii kipindi cha siku ya leo Septembre, le 11 Septembre kinaishia hapa. Asanteni, kwa heri.